السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي درتو؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اذا كما شفتوا في لا مينياتور ديال لا فيديو اش بيلوري ولا لا بكتيري هيليكوباكتير بيلوري. اذا هاد لا بكتيري هادي طلبت من دكتور بونزيني بنوا اللي هو ان غاسترونتيرولوج وعنده اون غراند اكسبيريونس في هاد لو دومين هذا، يهضرنا على هاد لا بكتيري اش بيلوري. علاش؟ لان لا ماجوريتي دي كليون ديالو من لا كوميونيتي ديالنا مغربيين، وسورتو كو لاحظت بان يعني بزاف من الناس ديالنا لي مغربان وسورتو الشرقيين لي زوكسيدونتو كتكون عندهم هاد لا بكتيري. دونك غادي يحاول يعطيونا غادي يحاول يعطينا دي زانفورماسيون بيرتينونت، يعني كيفاش كتجينا هاد لا بكتيري، اشنو تقدر تادي، شنو هما لي زيكزامان اللي كنديروا باش نعرفوا هاد لا بكتيري، اشنو هو لو تريتمون اللي خاصنا نديرو باش نقضيو على هاد لا بكتيري الى اخره. وغادي نحاول ما امكن نترجم بالعربيه، لان كما عارفين ان ميدسان دي فوا كيستعمل دي تيرم ميديكو اللي ماشي كلشي غادي يعرفهم. دونك نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو هادي تعجبكم، وبقاو حتى لاخر لا فيديو ان شاء الله. عليسي. Voilà Fatima, donc l'Helicobacter pylori, c'est une bactérie que beaucoup de gens connaissent maintenant. Cette bactérie-là, elle réside dans... C'est une bactérie qui a un flagelle qui lui permet de se déplacer. Elle s'appelle Helicobacter à cause du fait qu'elle a une forme d'hélice. L'hélice, c'est le flagelle qui est un peu comme la queue d'un tétard, lui permet de se déplacer dans le mucus de l'estomac et de se placer à un endroit qui la protège de l'acide de l'estomac. Et cette infection, l'Helicobacter pylori, c'est l'infection chronique la plus fréquente de l'humain. La moitié de l'humanité en est porteuse. Cette prévalence du microbe est encore plus importante dans les pays en voie de développement et nettement moins importante dans les pays développés, en particulier au niveau de l'Occident. L'Helicobacter pylori, c'est pas surprenant comme c'est une bactérie qui infecte essentiellement l'estomac, que ça cause des maladies au niveau de l'estomac. Alors c'est la principale cause de cancer de l'estomac et avec les anti-inflammatoires, c'est la principale cause d'ulcère d'estomac. Et pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires, mais en partie à cause de comment l'Helicobacter influence la sécrétion d'acide, l'Helicobacter peut aussi causer les ulcères duodénaux, et en fait c'est la principale cause d'ulcères duodénaux. Donc ce sont les principales maladies associées à l'infection Helicobacter pylori. Les tests pour savoir si on est porteur du microbe, la qualité des tests dépend un petit peu de la fréquence dans la population. Si la fréquence est très élevée, il faut faire un test plus précis pour être sûr si quelqu'un a ou non le microbe. Donc, un exemple, en Amérique du Nord, dans les endroits où il y a 10 à 20% des gens qui ont l'Helicobacter pylori, la sérologie, qui est une prise de sang, est le test de référence pour diagnostiquer le microbe. Mais elle n'est pas 100% fiable. S'il y a beaucoup d'Helicobacter pylori dans la population, à ce moment-là, il faut faire des tests plus précis. Celui qui est disponible parmi les tests précis au Québec, c'est le test d'exhalaison, donc un test d'haleine que l'on fait en médecine nucléaire, qui s'appelle le test d'exhalaison à l'urée C14, urée C13 chez les enfants. Ouais. Ça se fait dans les hôpitaux. Puis pour irradier et confirmer que la personne, ça va être avec ces tests-là. Oui. Le test. Quand quelqu'un est positif pour l'Helicobacter pylori, il y a toujours une raison de se débarrasser du microbe. Donc, toute personne qui est reconnue porteuse du microbe, il y a une indication, il y a une bonne raison de s'en débarrasser. C'est un microbe qui est attrapé durant l'enfance et reste toute la vie dans l'estomac, à moins d'avoir des traitements. Ça peut être débarrassé par hasard avec des traitements antibiotiques. Et si on vise spécifiquement à se débarrasser du microbe, il faut au moins 2 antibiotiques, plus une autre chose. Donc le bismuth est toxique pour le microbe et pas pour l'humain, donc on peut combiner avec le bismuth. Et les médicaments puissants contre l'acide, comme tous les dérivés du Losec, donc pantoprazole, S-oméprazole et puis le lansoprazole, sont des médicaments qu'on combine aux antibiotiques pour améliorer le taux d'éradication du microbe. Okay, donc, de nos jours, quand on traite quelqu'un pour Helicobacter pylori, il faut ensuite faire un autre test pour prouver qu'on s'en est débarrassé, et généralement, c'est un de ces 2 tests, donc le test à l'urée C13 ou C14. On pense que cette infection se développe durant l'enfance et qu'elle persiste généralement durant l'âge adulte et toute la vie à moins d'être traitée. La principale source de cette infection, c'est les êtres humains. Mais probablement que l'eau potable peut aussi parfois en contenir.
On retrouve le microbe dans la salive, mais on retrouve ça aussi dans les sécrétions gastriques et les selles. Et ce sont toutes des choses qui peuvent contaminer et créer une infection. C'est utile de chercher l'infection à Helicobacter pylori chez les gens qui n'ont aucun symptôme, mais qui ont un proche parent qui a déjà eu le cancer de l'estomac. De cette façon, si on trouve le microbe et qu'on l'éradique, on diminue le risque de cancer de l'estomac chez les gens chez qui on a débarrassé l'infection, à condition qu'il n'y ait pas de lésion précancéreuse déjà dans l'estomac. Dans ce cas-là, éradiquer le microbe, c'est pas clair que ça va diminuer le risque de cancer de l'estomac, ce sera plutôt des gastroscopies répétées. Chez toutes les personnes qui ont des ulcères prouvés d'estomac ou du duodénum, il faut savoir si ces gens-là sont porteurs d'infection à Helicobacter pylori ou non. Chez les gens qui ont mal au ventre, mais qui n'ont pas de raison d'avoir une gastroscopie, comme par exemple une jeune personne qui répond bien au traitement d'antiacides, il y a une stratégie qu'on appelle test and treat, où on teste les gens pour l'Helicobacter pylori parce qu'ils ont mal au ventre et on croit qu'ils ont un ulcère. Et en les traitant, s'ils sont positifs, à ce moment-là, le résultat qu'on attend, c'est qu'il n'ait pas de récidive d'ulcère si c'était bien un ulcère, et que les symptômes disparaissent de façon plus certaine. En ce qui concerne les personnes chez qui il n'est pas pertinent de chercher l'Helicobacter pylori, les gens qui ont des douleurs au niveau de l'estomac, mais qui n'ont pas d'ulcère, ni de l'estomac ni du duodénum, à ce moment-là, trouver et traiter le microbe ne va pas généralement aider ces gens-là. Alors, et toutes les personnes qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas de proches parents qui ont eu le cancer de l'estomac, on n'a pas encore établi qu'il était utile d'avoir une approche basée sur la population et donc tester tout le monde et traiter tous les positifs. Ça n'est pas encore établi comme étant quelque chose qui est valable en termes du risque de donner des antibiotiques et des traitements par rapport aux bénéfices de débarrasser l'Helicobacter pylori. En somme, donc, pour résumer, l'Helicobacter pylori est une infection qui est extrêmement fréquente. Elle est associée aux ulcères d'estomac et du duodénum et au cancer d'estomac. Trouver cette infection-là peut se faire par sérologie, mais la plupart du temps, si on veut un diagnostic précis, il faudra soit faire une gastroscopie avec des biopsies pour avoir un diagnostic et on en profitera pour vérifier si l'Helicobacter pylori est là, ou sinon faire un test de médecine nucléaire pour déterminer la présence du microbe. Et le bénéfice de ce traitement-là, c'est meilleur traitement des ulcères, diminution du risque de récidive et diminution du risque de cancer de l'estomac. Le prix à payer étant 2 semaines de traitement aux antibiotiques avec des médicaments additionnels comme antiacides ou bismuth, ou les deux. Ok. J'ai une dernière question. Si la personne est asymptomatique tout le long de sa vie, puis à un certain moment, après un examen, il s'avère qu'elle a un cancer d'estomac, est-ce que ça c'est possible? Toute sa vie, elle est asymptomatique, puis à un certain moment, pouf, cancer d'estomac. La grande majorité des gens qui ont l'Helicobacter pylori n'ont aucun symptôme. À peu près 1 personne sur 10 qui a l'Helicobacter pylori développera un jour des symptômes sous forme d'un ulcère. La plupart des gens qui développent un cancer de l'estomac n'auront pas eu d'ulcère bénin avant. Et l'Helicobacter pylori, qui est la cause de leur cancer, n'aura jamais causé de symptômes. C'est pour ça que certaines personnes se demandent, devrait-on tester tout le monde au Helicobacter pylori? Et si c'est positif, en le traitant, on diminue le risque de cancer de l'estomac. Comme il y a moins d'1% de la population qui est destinée à développer un cancer de l'estomac, et que les effets secondaires incluant allergies et autres effets secondaires comme l'infection à Clostridium difficile sont des conséquences possibles du traitement aux antibiotiques, on n'a pas encore déterminé que le jeu en valait vraiment la chandelle chez tout le monde. Ok, donc parfait. Donc c'était un résumé général de la H. pylori. Je tiens à vous remercier beaucoup, Dr Ponzini. Puis si jamais des questions de mes abonnés, là je vous viendrai puis je vous poserai ces questions. Merci infiniment. Merci Fatima.
اذا ريزومي ديال هادشي اللي قال دكتور بونزيني بنوا. هاد لا اش بيلوري كتكون عندنا في المعده منين كتجينا من الصغر ديالنا، يا اما الماء موسخ يا اما الماكله ما كتكونش طايبه مزيان ولا كتكون مسخه، وكتبقى من الصغر حتى لاج يعني ديال حتى كنكبروا. شنو هما الاعراض اللي كتادي ليهم هاد الاش بيلوري؟ وهو الحريق في المعده ولي نوزي اي فوميسمون، يعني خاطرنا كيكون مروع وكنتقياو. مي كاينين الناس اخرين اللي عندهم هاد الاش بيلوري ولكن ما عندهم حتى شي سيمبتوم، ما عندهم حتى شي اعراض. شنو هما دابا لي زيكزامان اللي كيبينوا لنا بان كاينه هاد الاش بيلوري؟ هي اون بريز دو سون، تحييده ديال الدم، ولكن ان ني با فيابل كما قال الميدسان، ماشي دائما كتعطينا يعني النتيجه هي. الفحص الثاني، جوج فحوصات الاخرين هما هادوك اللي اكيدين و ايل سون فيابل وكياكدوا لنا بان لا بيرسون عندها هذيك الاش بيلوري، وهو ليكزامان اندوسكوبيك، الفحص بالمجهر، هذيك الكاميرا اللي ندخلوا من الفم تمشي حتى المعده. الميدسان كيدير بعض لي بريليفمون دي بيوبسي اللي كيصيفطهم اللابوراتوار باش كنشوفوا واش هذيك لا بيرسون عندها ولا لا. الفحص الثالث وهو سي ان اكزامان اون ميديسين نيكليير، هذاك حتى هو اكيد كيبين لنا بان هذاك لا بيرسون راها عندها. دابا شنو ليش كتادي لنا هاد الاش بيلوري الى ما داواتش؟ دونك لا برينسيبال كوز ديال اش بيلوري هي الكونسير دو ليستوما، الله يحفظنا ويحفظكم. مي قبل من هاد الكونسير دو ليستوما كاينه لولسير ديال ليستوما، القرحه ديال المعده، وكاين ميم لولسير دو ديودينوم، القرحه ديال الديبي ديال المصران الصغير. دونك هادو كاملين هما اللي كتادي لهم الله يحفظ الاش بيلوري. حاجه اخرى اللي هضر عليها دكتور بونزيني سي كو اللي نفرض اون بيرسون عندها هذيك الاش بيلوري ولكن عمرها في حياتها ما كانوا عندها اعراض، والله يستر تقدر واحد الوقيته غادي يجيها الله يستر الكونسير دو ليستوما الوغ كو ما كانوا حتى شي اعراض. دون سو كا الدكتور اشنو كيقول بان الى هذيك الانسان كان عنده في العائله ديالو دي زونتيسيدون فاميليو، يعني الوالد ديالو، الوالده، اختو، خو، عمو، شي حد كان عنده كونسير دو ليستوما، دونك الطبيب ديالو الميدسان فامي كيقول له ضروري خاصك دير دي زيكزامان باش بور بريفنير، يعني الوقايه الله يسر لا تمشي توصل انك يجيك الكونسير دو ليستوما. سينو هنايا حنا عندنا هنا في كيبيك ميدسان دو فامي ان سيغتان اج، هادشي داخل في سكون ابيل لا بريفونسيون. الميدسان دو فامي تيقدر يطلب لك دير الغاستروسكوبي ديال المعده، ديال حاشاكم المصرى الكبير، بالنسبه لينا حنا العيالات كنديروا الماموغرافي، بالنسبه للرجال الكونسير دو لا بروستات. هذا داخل في الوقايه اننا نطيحوا في شي كونسير الله يحفظ. دونك تيعطيك انك دوز كاع هاد الفحوصات كاملين باش كما قلت لكم باش ما نطيحوش في ديك بان الواحد غادي يتفاجئ الله يحفظ بشي كونسير. النقطه التاليه اللي غادي نهضر عليها وهي لو تريتمون. دونك اون فوا لا بيرسون عندها هاد الاش بيلوري، هنايا في كيبيك تيعطيو التريتمون هو 2 انتيبيوتيك مع ان انتي اسيد، مي كاين دوط ميدسان اللي كيعطيو ميم 3 انتيبيوتيك بلس ان انتي اسيد المده ديال 2 سيمين. و اون فوا لا بيرسون كتاخذ هاد لو تريتمون خاصها تعاود لو تيست بور كونفيرمي بان لا اش بيلوري ما بقاتش، لان دي فوا راه مالغري هذاك لو تريتمون كتبقى هذيك لا اش بيلوري. نقطه اخرى ما هضرتش عليها وهي لو مود دو ترانسميسيون. دونك لو مود دو ترانسميسيون راه كيكون هاد لا اش بيلوري كتكون في لا ساليف، يعني في الدفال ديالنا، وحاشاكم في الخروج. دونك حتى هادي الى اون بيرسون كانت فيها راه تقدر دوزها لأون اوت بيرسون عن طريق حاشاكم الخروج ديالنا ولا لا ساليف. اذا وصلت لافان ديال الفيديو ديالي، نتمنى ان شاء الله هذا الموضوع اللي اختاريت لكم يكون عجبكم، و سيتي سورتو بور لا بريفونسيون. كما قلت لكم لاحظت بان لا كوميونيتي ديالنا مغربيين عندهم بزاف هاد الاش بيلوري، وسورتو حتى في لي ريزو سوسيو دي فوا هكا اون سو دوموند هاد لا كيسيون. دونك نتمنى ان شاء الله هاد لي زانفورماسيون يكونوا بيرتينونت مع هاد الميدسان هذا. ولا كان عندكم كيلكو كيسيون نيزيتي با تكتبوه في لي كومونتير، وغادي نسالي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسلامه.